Hello everyone, welcome back to another video. Kiman chun mula video sai theke support kur theke don ki sob apnan ki thank you chunai dia ase aro ajibi ekta video ani dishe apne han ki dikhawole laga ekta jo khorde ne bui thakam de etu khorla rasta to mane jungul hoja karne tu aji to moi hijack marwole ase etu spray kurle ase etu pata khan ki khan jungul khan sapa kurle la to aji to etu hijack to moi kina na maru etu laga dikhai dibo moi expert to noe first time ase but still then apne an dikhibo last day results to kina ase to etu ase to moi eta mix kura do hijack etu half liter to moi kini na etu mix kura ase to duita cup thalishe to tate measuring ekta thake cup te to hijack la thakana de na to etu olai na moi duita etu mix kuri dishe etu tapa de thal dishe to tapa de thalina etu mix kurina tik tak seal kurina taste kurina pani khan nagiru le sabte taste kurina saigina etu chaigina marwole ase to video to power was skip na kurna apne han ending tak sai dibe kina ase etu results to apne han bichite dikhi jabo to apne han ge etu kiman jon video sa ase etu han ge sob thank you chanai dia ase akerwa to etu ase etu marwole thaka to spray kurle thaka to etu ase apne han dikhi thako jungul ho jaise rasta to etu karne etu spray kuri ase to actually etu video to 3 days lagise moi first achi mare ase to next day after na na dikhai dibo etu video to power ase sabe apne han eta to moi mare ase etu hijack to bhal ba etu khiti han do na lage ole lai sabte moi saigena mare ase etu pata khan gi khan than gi sob etu hijack mar dia ase to apne han sai dekhibe aro ekta koi dibo ite apne han etu hijack use kuram de aman first first things first etu careful ho lage hushar kuro lage etu tai bi poison ase mane khasa khan ki khan de lagi shure to kaude internally effect bi ho pare aro chances of like poisoning bi ho pare to hane hushar kuro lage pani khan apnan ki chwa se to bhalwa sapa kuro lage and then moi apnan ki tikha nishna moi to hand glove khan mask khan lagai na kile mane aro chashma bi lagai na ena na mare ase to apnan tikha nishna man first thing first hushar kurna careful kurna etu khasa han de na lage ole sabte aro man use kuri thaka ki gan kha han na chis khan de mix na kuribi so that etu apni etu choi gina apni eko side effect no hole la etu bi ekta chanai dia ase to etu ase moi tanki do etu fill up kurna etu moi pukhi thaka do tanki do full do fill up kurana tu tuita tu thakana la tuita thalishe and then almost full go dishe ina na mare ase to tuita round mar dishe mane etu jungle do tuipa round mar dishe de moi to ina na kiba kure ase to phalwa mar dishe to results to amnan phalwa sabi ending de tekho day 1 day 2 and then day 3 final to apnan pichite tikhi thako to tikhibo to etu ase yo hotai mula videos kan to apnan tikha nishna etu mostly like news usually events kan coverage kan he pichi thake to moi sala sabte to manon man to interest nai nagi ina han dikhai thaka na ile mane mula viewers kan bishibak to interest na thaka nishna etu arne moi different explore greza mane apnan ki entertain guta kon hoishilo to information hoishilo to ideas kan hoishilo to moi experience guta kan ki dekhai dole la koshish kurese to itu ase to morom ba support kurte bi kuna koi ase It's after 3 hours. It results to say so 3 hours.
অলপ তো আল্লাহ খোৱা নিচিনা আছে বাট ষ্টিল দেন টাইমটো লাগিব নেকি ইনষ্টেণ্টটো নমৰিব তো আজি মাৰা লাভটো আছে তো পানী নাখিলেতো ঠিক হ'ব নেকি হ'লে পানী কিনিব নিচিনা আছে দেই মৰ্ণিং ডিউটো ফ্ৰেছ লাগিছে অলপতো আলাপ হৈছে অলপ য়েলো অৰেঞ্জ নিচিনা একটা হয় তো ৰাইটিং তগৈ থালেবাৰতো লাগিলে লাগিছে নেকি হপফুলি মই কাম কৰি নাথাকাতো মানে লোকচানটো নহ'ল এনে ভাৱনাতে আছে বা নমৰি দিবি লোকচান নহ'ব নিচিনা ভাৱনা কৰি আছে কি নহ'ব এতিয়াতো ৰিজাল্টটো ক'ব নাপাৰে এতিয়াতো এইটো দেখাই দি আছে আফটাৰ 3 hours ক'ব নাপাৰে এতিয়াতো ৰিজাল্টটো খালি নহ'লেতো ভাল হ'ব নেকি দুই কালাৰটো অলপ হৈছে দেই কালাৰটো অলপ হৈছে পানী নাগিৰিলেতো ঠিক হ'ব পানী গিৰিলেতো অলপ ঝামেলা হ'ব তো আমি কালি লাগাইছে yesterday তো এইটো টাৱাইটো থালালো কণ্ডিশ্যন এতিয়া এইটো ষ্টেটাছটো আপডেট কৰি আছে so now the grass are like getting weaker alak color হৈ যাচ্ছে so this is the results hopefully in a day or two সব শুকি যাব মানে মৰি যাব না ভাৱনা আছে so this is the current status by hopefully by next day তো alak color হৈ যাব আৰু এতিয়াতো ইনা আছে শুকিয়াটো শুকি যাইছে মান লাইভলি নহয় গৈছে তাহলে this is the update কালি আমি এইটো হাইজেক ধান মৰিবলৈ লগা এইটো স্প্ৰে কৰিছে তো this is the result তো ফুলি মৰা পিছত দেখাব this is day 1 yesterday spray কৰিছে I sprayed yesterday and this is the next day and by tomorrow let's see the results day 2 after spraying do spray guna after 2 days পিছতো না হৈ গৈছে so কোৱা নিচিনা আস্তে আস্তে মৰি যায় এইটো গ্ৰাছ খাপ ন পাতা খান sorry আস্তে আস্তে মৰি যায় so এইটো আছে এটা তো এইটো আছে আপডেটটো সব মৰি যায় ফাইনাল ৰিভিউ আজিতো ছয়টা পাৱাৰ চুকি গৈছে এতিয়াতো পাৱাৰ চুকি গৈছে চ' হাইজেক মাৰিছে এইটো স্প্ৰে কৰালা ৰিজাল্টটো ভাল ওলাইছে চব চুকি গৈছে ধান বি আস্তে আস্তে মৰি যাব তো এতিয়াতো চব নাজদে গুণা দেখাই দিছে